अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, गुफ्तगू के आगाज़ पर मेरी ख्वाहिश होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्त व ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम का एक खुसूसी और हंगामी इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ 2 रोज़ पहले। इस इजलास में 2 दर्जन के करीब इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और फिर उसके हटकर दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास का जो एक वाज़ेह और मालूम एजेंडा था वो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल थी। वहाँ उभरने वाले एक मुआशी बहरान और इंसानी अलमिये के जो आसार इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उससे निमटने के लिए OIC की सतह पर एक ये कोशिश हो रही थी, और इस कोशिश का मुहर्रिक भी पाकिस्तान ही मालूम हो रहा था कि जो इस बात से खासा खौफज़दा है कि अफ़गानिस्तान में अगर एक इंसानी बहरान पैदा होता है और एक खाना जंगी की कैफियत पैदा होती है और वहाँ का जो सिस्टम है इस वक्त कोलैप्स हो जाता है, तो उसके असरात से पाकिस्तान हमेशा की तरह फिर मुतासर होगा। तो पाकिस्तान की कोशिश से OIC के नुमाइंदों ने, OIC के अरकान ने वज़राए ख़ारजा की सतह पर और दीगर नुमाइंदों की सतह पर इस्लामाबाद में ये बैठक की। ठीक है कि इसका जो एजेंडा है, नॉन एजेंडा है, वो अफ़गानिस्तान था और अफ़गानिस्तान की ही सूरत हाल थी, लेकिन ये एक शहर इस्लामाबाद में मुनक्कद हो रहा था, इस रीजन में मुनक्कद हो रहा था। यहाँ ये इकट्ठे हुए थे और 41 साल के बाद ये इजलास मुनक्कद हो रहा था। ये अपनी नौयत का गैर मामूली इजलास था। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद OIC एक बड़ी तंजीम है, गो कि अब ये एक कटी हुई पतंग बनकर रह गई है। ना इसका कोई वज़न है, ना इसकी कोई हैसियत है, और न इसमें कोई इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की कोई सूरत नज़र आती है, कोई शक्ल सूरत इसकी दिखाई देती है। इसके बावजूद बहरहाल एक तंजीम बराए तंजीम की हद तक OIC का अपना एक नाम है, एक किरदार है, और इस रीजन में ये मुनक्कद हो रही थी जहाँ इस वक्त आज ख़ुद अफ़गानिस्तान से हटकर एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल मौजूद है। इस्लामाबाद से 167 किलोमीटर की एक मामूली से जो एक शहर से दूसरे शहर का फ़ासला होता है कि दूरी पर इस वक्त रियासत जम्मू व कश्मीर का दारुल हुकूमत श्रीनगर है, और जो इस वक्त एक फ्लैश पॉइंट बन गया है पाकिस्तान, भारत और चाइना के दरमियान, उन 3 बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान बराह रास्त एक तसादम की सी एक कैफियत है। चीन और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है उसकी अपनी एक नौयत है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है वो बहुत तारीख़ी है, गहरा है, और उसकी सबसे बुनियादी और जो कोर इशू है इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात में एक कशीदगी मुसलसल है, उसकी वजह कश्मीर है। ये ढकी छुपी बात नहीं है, और पाकिस्तान हर मौका पर, हर मोड़ पर इस बात की वजाहत करता है और इस बात का अदा करता है कि भारत के साथ जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला और वाहिद मसला है वो कश्मीर है, और अगर ये मसला हल हो जाए तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नॉर्मलसी आ सकती है और दोनों मुल्क एक मामूल की सी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो एक ऐसा मसला जो यहाँ इस पूरे ख़ित्ते को यरगमाल बनाए हुए है, पूरे ख़ित्ते को अपने हिसार में, अपनी लपेट में लिए हुए है, पूरे ख़ित्ते की जो ताल्लुकात की नॉर्मलसी है वो रुक कर रह गई है, ठहर कर रह गई है कश्मीर के मसले से। तो OIC के मुल्कों का यहाँ जमा होना, भले से अफ़गानिस्तान ही उनका एजेंडा था, अफ़गानिस्तान ही ने उन्हें यहाँ बैठने पर और आने पर और सर जोड़ने पर मजबूर किया था, लेकिन इस खित्ते के सबसे सुलगते हुए और देरीना मसले पर एक मामूली सा मुश्तरका एलामिया भी ना आना, एक बयान भी ना आना OIC की तरफ से, शायद इस पे यही कहा जा सकता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन यूँ लगता है कि ये जो तंजीम है मुसलमानों की, ये अब इन अल्फाज से भी अजनबी होती जा रही है, दूर होती जा रही है, नामानूस होती जा रही है, और इस तंजीम में भी अब तिजारत ही सबसे बड़ा असूल, सबसे बड़ा मज़हब और सबसे बड़ी जो एक हकीकत बनकर रह गया है। कश्मीर के सुलगते हुए मसले को जब आप इस रीजन में आते हैं
بیٹھتے ہیں اور ایک اتنی بڑی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس سے نظریں چرانا کہ یعنی جس نے بالکل مشرق اور مغرب کے درمیان ایک حد فاصل قائم کر رکھی ہے انہیں ملنے نہیں دے رہا، تو ایک ایسے مسئلے سے بالکل آپ کا اجنبیت اس کا نام لینے سے گریز اور پرہیز کرنا، یہ بالکل ناقابل فہم بات نہیں ہے، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اب او آئی سی کے معیارات بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور اب وہ بھی تجارت کے زاویے سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بھی ان سے کوئی امید نہیں تھی، لیکن ایک رسمی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس تنظیم کی طرف سے آنا بنتا تھا، آنا ناگزیر تھا، آنا چاہیے تھا، لیکن او آئی سی نے اس اہم مسئلے کو اس ریجن میں کھڑے ہو کر نظر انداز کیا۔ جو بات بھی ہوئی وہ پاکستان نے یک طرفہ کی، عمران خان کی طرف سے جو او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر اسے جو سٹیٹمنٹ کی صورت میں جاری کیا گیا تو اس میں کشمیر پر بات ہوئی، لیکن او آئی سی کو ہمیشہ کی طرح سانپ سونگھ گیا یہاں اس ریجن میں اپنے اس اہم اجلاس میں۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو او آئی سی کے کارپردازان ہیں جو اس پر چھائے ہوئے ہیں، جو اسے چلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی شاید اب یہ شرم و حیا کے جو الفاظ ہیں یہ اجنبی ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنی ڈکشنریوں سے اس طرح کے الفاظ کو نکال رہے ہیں۔ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہاں سے تو وہ یہی بتا رہی ہیں کہ مستقبل میں سیاحت ہی ان کا ایک مذہب ہوگا اور تجارت ہی ان کا ایک نظریہ ہوگا پوری دنیا کی طرح۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس ریجن میں مسلمانوں کی ایک تنظیم کا یہاں اجلاس ہونا، سب سے بڑی تنظیم کا اجلاس ہونا، اور اس میں کشمیر جیسے مسئلے پہ سرکاری سطح پر یعنی تنظیمی سطح پر کوئی بات نہ کرنا، یہ بہت ہی عجیب بات بھی ہے اور مستقبل کے منظرنامے کا ایک اظہار بھی ہے، اس کا ایک ثبوت بھی ہے کہ مستقبل کا جو منظرنامہ ہے تشکیل دیا جانا ہے اس میں نظریے کی جگہ صرف تجارت ہی مذہب ہوگا، صرف تجارت ہی اصول ہوگا، اور اس کو نئے اسلوب کو اپنانے کے لیے او آئی سی کے ممالک اور ان کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں او آئی سی پہ جن کا اثر رسوخ ہے وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ انہیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی مزاحمت کو اور اپنے اس سکت اور طاقت کے مطابق یعنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کا ایک اصول اپنانا ہوگا، اور انہیں او آئی سی سمیت دوسرے ممالک سے کسی بڑے بریک تھرو اور کسی بڑی حمایت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنے ایک راستے پہ کاربند ہیں اور وہ اپنے اس راستے پر انہیں کاربند رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی اپنی بقا کا سوال ہے، ان کی نسلوں کا سوال ہے، ان کے ماضی کا سوال ہے۔ اس کا کسی اور کی حمایت سے مشروط بات یہ نہیں ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔